এরা সব উটের পিছু চেপেছিল, এদের অবস্থা খুব খারাপ, ভয়ে সব জ্বর। हम तो समझते हैं, आप तो मैं तो आदमी कहाँ से है भैया आप? जयपुर से। जयपुर से? जयपुर जयपुर। जरूरत नहीं है मैडम का आगे बड़ा है पैर रखने के वास्ते। रुको 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 इसमें पैर डालो। रुको रुको आप मैं डाल रहे नहीं गिरोगे बस। इसमें पैर रखने की जगह नहीं है ना? अरे जरूरत नहीं पैर रखने की, क्या करोगे? अरे पहली बार चल रहे हैं ना, हमें आदत थोड़ी है। यार गाड़ी जैसा है। दोनों का फोटो निकाल दे भाई का। एक गाड़ी आ रहा है पीछे, तो थोड़ा साइड कर लो, नहीं तो फिर भागेगा। अपन का ऐसा थोड़ा खोलेगा उसका कैमरा। ध्यान गाड़ी नहीं, गाड़ी का ध्यान रखना। हाँ अपन का कुछ नहीं उधर। अरे ये तो जानवर है ना, वो डरता है। हाँ हम तो समझते हैं, आप तो मैं तो आदमी ये जानवर थोड़ी समझता है। এই যে আমাদের নিখিলদা আসছে, নিখিলদা চর্দি এরা সব উটের পিছু চেপেছিল, এদের অবস্থা খুব খারাপ, ভয়ে সব জড়ো হয়ে গেছে। ফেরার সময় বলছে হেঁটে হেঁটে যাবো, আর উঠে চাপবো না। गाना सुनाएंगे अच्छा नहीं नहीं म्यूजिक हमारी कला सुनाएंगे या राजस्थान का। আর এসব ঘুরে ঘুরে দেখছি এখন। মোটামুটি আমরা ডেজার্টের মধ্যে একদম, कला सुनाएंगे घूमने के लिए आती थी ডেজার্টে চারিদিকটা। अच्छा गाना सुनाएंगे। এবার একটু মধ্যেই সানসেট হবে, এই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সূর্য ডুবতে চলেছে। আর খুব জোর হলে আধ ঘন্টার মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। আর এই পুরো এরিয়াটা মরুভূমি, দূর দূর পর্যন্ত কোনো জনবসতি নেই, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পুরোটাই ফাঁকা। এবং এখানে যত সব লোকেরা সব বেড়াতে এসেছে এখন, চারিদিকে ঘুরছে উটের গাড়ি করে, কেউ উটের পিঠে চেপে। আমরাও একটু আগে উটের পিঠে এলাম, আবার ফেরার সময় উঠে চেপেই যাব। আর ওই যে দূরের রিসর্টগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওখানেই আমাদের রিসর্টটা, যেখানে আমরা স্টে করেছি, এবং রাত্রিতে ওইখানেই থাকবো সবাই মিলে।